हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आरजी क्रिएटिव चैनल। तो आपणकर ओपीएससी तरफ गोटे रिक्रुटमेंट आउट होती ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन अंडर रे। तो कौन रही से पोस्ट एंड तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केते कौन नंबर ऑफ वैकेंसी आसूची आपणकर एप्लिकेशन स्टार्टिंग डेट आउ क्लोजिंग डेट केते रहूची कौन सबू किछि मो आपन वीडियो माध्यम जनइबी। जदि चैनल नुआ अछंदी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो भल लगी लाइक करेंगे। तो आपंकर आसी रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसडीआई पीआरओ जोटा कि OIS2 ग्रुप बी ऑफ ओडिशा इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रेड इन इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो आपणकर ओपीएस तरफ गोटे ग्रुप बी रपर पोस्ट रोची जोटा कि आपणकर ओडिशा इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रेड अंडर रे आसीबो। तो देखो यहाँ आपणकर ऑफिशियल वेबसाइट आपणकर opsc.gov.in ये वेबसाइट को जाकि आपण माने चेक करि परबे फुल डिटेल्स रे कौन आसी। देन अपन application are invited from the prospective candidates through the proforma application to be made available on the website of the commission opsc.gov.in. The link for registration and submission of application shall be available from 13th September 2024 to 13th October 2024 is the last date for submission of a registration online application. तो आपणकर इतिपाई आपणकर ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्टिंग डेट रोची 30/9/2024 माने आज सेप्टेम्बर 30 तारीख आपड़ आवेदन करेंगे। देन आप लास्ट डेट रोचे अक्टोबर 30 माने आपणकर गोटे मासर व्यवधान रोचे। जो मैंने भी चाहूँगी अप्लाई करने ताहले आपण अप्लाई करेंगे। तो ये आपंकर टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी रोची 39। आपंकर टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 रोची 39टा पोस्ट रोची जोटा कि आपंकर ओपीसी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन अंडर रे आसूची 39टा पोस्ट। सेटा पर आपंकर बी ग्रुप रो माने एटा आपन गोटे गोटे हाई सैलरी बेस्ड आपंकर रहिबो जो कि पोजीशन भी आपंकर हाई रहिबो। तापर आपंकर सैलरी केते रहूची कोन देखंतु ना आपंकर 44,900 स्टार्टिंग सैलरी रहा आप 44,900 रु आपंकर 1,42,400 टंका पर्यंत जोटा कि आप 10टा लेवल पाइपर। देन आपंकर वैकेंसी पोजीशन कौन रोची को कैटेगरी आप वैकेंसी रोची ना आपंकर अनरिजर्व कैटेगरी आपंकर टोटाल 21टा रोची। तो 21टा रु 7 जणकर आपंकर वुमेन मान रही जाऊँगी। देन आपंकर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जोटा EWS कैंडिडेट माने जाउछंती से मानकर 3टा रोची वैकेंसी से गोटे रोची वुमेन मानकर। देन आपंकर शेड्यूल्ड कास्ट एससी कास्ट पाइका 6टा रोची वैकेंसी से 2टा रोची वुमेन मानकर। देन आपंकर शेड्यूल्ड ट्राइब जो थी आपंकर टोटाल 9टा वैकेंसी रोची से 3टा रोची वुमेन मानकर। तो एमती ही टोटाल आपंकर रोची 39टा रु आपंकर 13टा हूँ आप वुमेन मानकर। देन तापर आपंकर आउट ऑफ द टोटल 39 वैकेंसी 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर द ओडिशा एक्स सर्विसमैन रिक्रुटमेंट टू स्टेट सिविल सर्विस एंड पोस्ट। तो से 39 भितर एक्स सर्विसमैन मान रोचे 2टा। तो टोटाल जदि से छाड़ी दि जाए तापर आप 37टा पोस्ट। एक्स सर्विसमैन पर आउ 3टा पोस्ट रोची जो माने फिजिकली डिसेबिलिटी अच्छी PWD कैंडिडेट मान 3टा रोची टोटाल 3-2-5 आउट हो गला आप 34टा रोची वैकेंसी 34टा पोस्ट पे अन्य मैंने अप्लाई करेंगे। आउ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं 3टा और एक्स सर्विसमैन 2टा रोची वैकेंसी। तो एज लिमिट कौन केते रोची ना आपनकर एज लिमिट रोची 21 वर्ष रु 38 वर्ष। जदि आप 21 वर्ष रु 38 वर्ष भितर अच्छी ताहले आपण आपको अप्लाई करेंगे। आपन को देखंतु फर्स्ट डे ऑफ January 2024 he or she must have been born not earlier than 2nd January
1986 and not later than 1st January 2003 ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା 1986 ରୁ 2003 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 1 2024 କି 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା 1986ରୁ 2003 ମସିହା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 5 ବର୍ଷର ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ମନେକର ସେ 21 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେକି ସେମାନେ 26 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ST ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ 5 ବର୍ଷର ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର SCBC ଯେଉଁମାନେ SCBCରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ସରି ମୁଁ ଭୁଲ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି, EWS ନୁହଁ, ଏଇଟା SCBC। ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ରହୁଛି। SC ST SCBC ଆଉ ଓମେନ୍, ଏଇ 4ଟା କାଟେଗୋରୀ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଦେନ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି SC ST SCBC କାଟେଗୋରୀ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 15 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ possess a bachelor degree with 1 year PG post graduate diploma in journalist and mass communication or degree in journalism mass communication and must have adequate knowledge in computer application। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ 1 year PG ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଏଇ ଜବ୍ଟା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଇଭା। ତ ଏ 2ଟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 100 ମାର୍କର ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। 100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକା। ତ ପେପର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1ରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ, ପେପର୍ 2ରେ ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ପେପର୍ 3ରେ ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଆଉ 4ରେ ରହିବ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଏଇ 4ଟା ପେପର୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କର। ତ ଏମିତି ହେଇକି 25 ହେଲେ 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ରଖୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ ରହୁଛି, 30 ମାର୍କର ଭାଇଭା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେତେ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା ଦ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ କଟକ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଇଟ୍ ମେ ବି ଅଲସୋ ବି ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଜୋନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ ସେଣ୍ଟର କଟକରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଣ୍ଟର ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆପଣ ସେଣ୍ଟର ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, କହିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର, ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ VII ମାନେ 7ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର।
देन आपणकर ये आप सिलेबस कौन कौन रही भी से मेंशन कर देइछंदी ओडिया रे देखंतु कौन कौन रहिबा आपणकर ये आप देखिपारे एसे राइटिंग प्रिपरेशन ऑफ न्यूज आइटम प्रिपरेशन ऑफ स्पीच ग्रामर एंड वर्ड पावर तो जनरल इंग्लिश सेमती आपंकर रहिबो एसे राइटिंग लेटर राइटिंग ओडिया टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहिबो ग्रामर रहिबो कंप्रेशन रहिबो जनरल अवेयरनेस आपंकर जियोग्राफी हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिक्स पॉलिटिकल अफेयर एगुड़ाक रहा देन आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रे आपंकर कम्युनिकेशन थियोरीज एंड लॉ कम्युनिकेशन मास मीडिया सोशल मीडिया देन बेसिक पीआर रिपोर्टिंग स्किल एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग डिजाइनिंग कैंपेनिंग देन एगुड़ा सब आपंकर रहिबो सिलेबस। तो आशा करूँगी वीडियोटा आपको भल लगी हेल्पफुल भी हे तो जदि नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करेंगे।